سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. پیش از سر کردن ویدیو کمپانی فیبرلیک را برای شما تفسیر می‌دم. دخترایی که در کمپانی فیبرلیک یعنی کار و فعالیت میکنن، به زینه‌های بلند اومدن. دخترایی که یعنی گفتم میگذارن ما تو به کار اومدن، باوری همون نبود که به کمپانی فیبرلیک یعنی آیلیگ میگیریم. من حاضر یعنی دیرکتور تو کار میکنن، یعنی گروپ های خود تشکیل کردگی. چقدر دخترکای ما علاقه در کمپانی فیبرلیک کار کردن برای همه منو شما معلوم که در کمپانی فیبرلیک چقدر کار و فعالیت. دخترانی که خواهش کار کردن دارن، یعنی حال اعضا شدگی نی میخوان که مثل دیگر زنها با قولهای بلند برای یعنی آرزوهایشان عملی گردد، میتونن نامره روی اکران بودگی یعنی به شمسیه بانو زنگ زنید. برای شما پورا در مورد فیبرلیک یعنی کار و فعالیت کردن یعنی برای شما میآموزند. کار کردن یعنی آموزاندن، رجیستراسیون کردن همش بی پول دخترها. یعنی وقتی خود سنجید شما هم دیر نمونید. مرحمت یعنی двойка ها دخترها، двойка метрала шлапша адик. اینها از یعنی لیتنی لکای وریانت 1500 روبلی اجب 4 تا 50 размера. материалаш аҷоиб буд. фасон духтар чиқа шуд ки алакай фурухсиям. духтаре ка хонам да грифтанам беҳад пафтаги тамба меистад. кушодакак пафтаги свободно материалаш беҳтарин шушташтун поштаги материалако. ҳамаами расветка ки рӯи экран мебинед наличие ҳаст духтаро. доставки мо тариқи почта яъне ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад. се намуд расветка шаид духтаро 1500 рубли двойкаҳо. ҳамин намуду сохту қадди духтароям назар бигиред. духтарои ки ҳамин моделако ки поштаги хадошон 1,70-75 духтаро. ана ҳамин намудашай на материалаш як хел лапшайнам, лекин дарозинаш азону анча поён мистад духтаро. се намуд расветкашай коричневий, сиё, молочный. се намуд расветкаш наличиба ҳаст барои фурӯш. ҳамин намудаш сиё бо мана ҳамин намудаш ҳаст наличие, яъне барои фурӯш ҳаст. жилбабо духтаро, жилбабо аллакай наличие ҳаст. ромбикош буд, подзаказ, айҳошам подзаказ буд. бисёрша духтаро гирифтан наличиба ҳаст. расветка ки рӯи экран мебинед. мо бисёр получат кардем. материалоша пеш дидед, намудаша, сохташа, духташа беҳад свободно, беҳад яъне худтон озод ҳис мекунед дар нашбаро. қати ромалакаш яъне тройка духтаро. доставка тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад. материалош шифон, шах, материалои сахт не, материалои беҳад приятни, хеббе, шолк хеббе духтаро. расветка ки меро экрана мебинед ҳамаш ҳаст наличиба. аҷоибот беҳтарин, ҳама ҷотоно хушро маҳкам мекунад. свободно, ба ҳузур, ба озод ра меред. моделако ҳамаш ҳаст наличиба. бовар кунед а якдигариш хушро ҳамаш. метани модел яъне моделе ки танаш поштаги размери 42-44 мебошад. яъне хати сатракаш ҳамаш ромалакошам калон калони хушро духтаро. тройка 10 намуд яъне 12 намуд яъне расветкаш аст. боз таст айн намудаш. инаш капушонка духтаро, без сатр, яъне двойка инаш без сатр, яъне капушонка дор. расветка ки рӯи экран мебинед ҳаст наличие миҳо духтаро. ҳама намуду сохту духташ аст. метани моделангиҳо ҳамаш ҳаст наличие духтаро. бовар кунед ҳамаш якдигари шушро беҳад сабук барои баҳор бо поштан. аҷоибот удобне. шушташто мепошед сабука. юбкашам ованчанда ременташа. иҳо стандарт намерад духтаро. ременташай калону майда мекунед, яъне резинка. куртои абая. абаяиҳо абманка рӯш, яъне абайни духтаги дои 200 духтаро. размеро балши мерка. куртои ҳаст барби мугад материалаша 1000 рубли 46 то 52 намуд расветкаш мон духтаро. бежви, фиолетови. духтарои ки хонам да гирифтан беҳад свободни хушро барои тӯю маърако гирифтан.
یک نمود دیگه لپشه دخترا 1500 рублей اینها اینش هم анами модел намуду сохту дохтар 4 намуд расветкаш аст ай моделомо молочный банур бенур коричневый банур ва сиёҳ иҳоим аз ону пой мисад барое ки духтаре ки мо 70-75 мо ба кам духтаре ки 70-75 қадаш кам основной духтаре мо 60-65 хай ина барои чӣ гуфтам барое ки аллакай 2 сол ис интернет магазин кор мекунам бисёри духтарако ки яъне занҳое ки харидорӣ мекунанд 60-62-65 редки қадои 70-75 мо ба барои ҳамин میتونید با حضور خرید از آنتون پایین برای روی خانه پوشیم برای کوچه پوشیم سبکک دخترایی که گرفتن مثلا دوگانشون دیدل کس کرد یا رو دستشون کس کرد همین ما بسیار پلچت کرد دخترها میتونید یعنی خریداری کنید اینجا با هست کرتای پرادا مترالش اینها پاپلینی پرادا رنگ پاپلینی که آب نمیدارد بینور نمیشد رسید که روی اکرام ببینید نلیچی است اینها چند نمود بود الکی ما فروختیم دوختش باور کنید عجایبات خوشرو یک نمود خوشرو که نگاه کنید چقدر سکرام یک دو نمود می رسوید کشمانگی دخترها که با کدام نمودش مخواد یعنی اهمی دو نمود رزمیرای روی اکرام نرخش روی اکرام به دست افکام کنیم طریقی پشتی رسیه دخترها سطر نمودش که هست سطر شرف های دوبای همش هست میتونید می لباس کنم خیلی کرده یعنی شرف و سطر هم خریداری کنید هست ما به نلیچی به رزمیرای بلشی میرکه 50 تا 56 کشودک Прада материалаш аҷоибот сабуниҳоям ду намуд расвед коричневый зеленыш ҳаст барои фурӯш духтаро свободно хушрӯ кушодакак ҳамин ду намуд яъне расветка ҳаст барои фурӯш духтаро инҷа баъз костюмое ки болош кожа танаш микровелвет мягкий материалаш нархаш 2000 рубл духтаро 46 та 56 размер яке рости до сета размерша фурӯхтем телефон кунед кадом размер таҳкор мебинем кадом размерош ҳаст духтаро беҳад приятни хушрӯинам скромни кунед размерои экран банавистаги духтаро кадом намудаш маъқул скриншот кунед партоед двух нитка турецкий материал спортивный 1800 рубл 46 та 52 духтаро ду намуд расветкаш аст беҳад хушрӯ инҳои материалаш ники аҷоибот материали ғафси хушрӯ сахт как осенний либоское ки микровелвет духтаро 46 та 52 се намуд расветкашаи сиёҳашам аст духтаро 1000 рубли инҷа ба ҳаст куртои вечерние не 44 та 50 ники размеро балши мерка такашанда яъне подкладашай инҷа ба ҳаст яъне прадаҳо духтаро 4 намуд яъне 3 намуд расветкаш аст 1600 рубл қитременташ духтаро беҳад свободни хушрӯ инҳоям инҳо двух нитка турецкий материалаш размеро 46 та 52 мирад ду намуд расветкаш аст духтаро остинакош манжетакош аҷоибот фасони хушрӯ инҷа баъз куртачаи микровелвет барои духтарчаи 13 сола 15 сола обам либосо мо ҳаст духтаро анамиҳо размерои майдаш барои духтарчаҳо мешавад аҷоибот хушрӯяк бисёр занҳо барои духтарашон гирифтан хай бисёр маъқул сураташон партофтан тани духтарчоба беҳад яъне қолиби худошон аз ону поён духтарчаҳои ёштарба 7 хон 8 хон 6 5 бемалол яъне мешавад خیلی نموده کارش است نهایم لباس که همه رسید که روی اکرام ببینید نلیچی است داره هم برای دخترچه مایده به هر نفس از 13 ساله میشد برای که عمده پشت دیدن راستی با انیقتر شد رزمیرا برای که دخترچه مایده عمده خانه پشت گرفتن برای یعنی دخترچه به هر удобно خشرو شد نکی از آن نشون پایان استاد کورتای میکروویلویت ها ویچرنی 2000 روبل 42 تا 48 دختران سه نمود رسویتکش است اینجا با کورتای باربی هست دخترا دو نمود رسویتکا 1600 روبل 42 تا 48 размерош беҳад фасони ҳо куртои лапша духтарои ҳоям материалаш беҳад фасон размеро балши мерка 42 та 46 мера 44 та 48 50 мера духтаро аними расветка ки ро экран мебинед наличи ҳаст инҳо балши мерка никин
иҳоям фасон. Юбка кофта 2000 рубли аз 42 то 50. Двух нитка турецкий. Жилбаб материалаш иҳои қафсакак аз 46 то 56 мирад. 2000 рубли. иҳо бошад, яъне турецкий фирми Камила 2500 расцвет, яъне 3 размераш мондагӣ. Иҳоям двойкаи Камила фирма 100%, иҳоям турецкий 2800 тройка. Размерои калон мондагӣ, иҳоям турецкий. Духтаро 50-52 қати костюмаш. иҳоям двойка джинс Камила 46-48 2500 рубли. инҷа баҳаст бо айн намудакош двойка иҳо 56-56. духтаро ки размери калон боша марҳамат. ами расветка ки рӯи экран мебинед наличие ҳаст духтаро. ҳамаш ҳаст барои фурӯш. Ки ба кадом намудакаш маъқул скриншот кунед, партоед номерои мо WhatsApp номер. Даслаб ки мо тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд. Якта гирид 350 рубл. Почта авес пул мегирад. Масалан 100 граммаш вам пули 1 кило мегирад, 1 кило вам например пули 1 кило. Агар 1 килои 100 грамм бурад, аллакай пули 2 кило почти мегирад. Барои ҳамин иҳо авес зависит почтая, яъне пулаш духтарон. 1 килош 350 рубли. Дига шаҳрҳое ки дур ҳастем, масалан Хабаровск, Сахалин, Камчатка, дига шаҳрҳо бо доставкаш қиматтар аз сабаби яъне роҳаш дур будан. ҳама моделҳои ки рӯи экран мебинед аллакай осенний летний вариант. ҳамин буд имрӯза видеои мо. Боқи саломат бошед то видеоҳои оянда.